Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Apa kabarnya hari ini teman-teman? I hope you are all well. Semoga semuanya sehat ya. For today's lesson, we would like to learn how to form a question. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan. There are two types of question. Ada dua jenis pertanyaan. The first one is yes no question. Yang pertama pertanyaan iya atau tidak. And the second one is WH question. Dan yang kedua pertanyaan yang diawali dengan kata-kata tanya. Oke, let's check the lesson now. Yuk kita mulai sekarang. Okay friends, the first one is yes no question. Yang pertama adalah yes no question. This question is the question that need either a yes or a no question. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jawabannya hanya iya atau tidak. How to form a yes no question? We form yes no question with an auxiliary verb be, do, or have plus subject plus main verb, or with a modal verb plus subject plus main verb. Bagaimana caranya membuat pertanyaan yes no question ini? Nah, kita bisa membuatnya dengan menggunakan auxiliary verb yaitu be, do, or have ditambah subjeknya baru ditambah kata kerja utamanya. Atau bisa juga dengan modal verb, kata kerja modal ditambah subjek ditambah kata kerja utamanya. Ini dia beberapa contohnya. Contoh yang pertama menggunakan be. Be yang dipakai di sini ada is dan were. Is she working very hard? Were they traveling together? Yang kedua do. Menggunakan does dan did. Does that taste okay? Did you go to the concert? Nah, next using have. Have they eaten yet? Had they visited Rome before? The last one using modal. Yang terakhir menggunakan kata kerja modal. Here we use the word could and should. For example, could you help me lift this? And should I open the window? Okay friends, do you still remember what are modal verbs? Teman-teman masih ingat apa saja modal verb atau kata kerja modal? This is the list that will help you remind what are modal verbs. Ini ada daftar yang bisa membantu teman-teman untuk mengingat apa saja sih kata kerja modal. How if we don't have auxiliary verb be or have or modal verb? Nah, gimana cara membuat yes no question jika kita tidak mempunyai auxiliary verb be or have atau tidak punya kata kerja modal? When there is no auxiliary verb be, have, or modal verb already present in the statement, we use auxiliary do, does, or did. Kalau tidak ada auxiliary verb be, have, atau modal kata kerja modal di kalimatnya, kita bisa menggunakan auxiliary do, does, atau did. Here are the example statement form. Ini dia contohnya. Ada kalimatnya seperti ini. You usually walk to work. How to make it into a question? Bagaimana cara membuat kalimat tanyanya menjadi do you usually walk to work? Another example, you liked disco music in the 70s. The question is, did you like disco music in the 70s? So you just need to put do, does, or did which is suitable with this sentence in front of the sentence. Jadi teman-teman tinggal memilih do, does, atau did mana yang sesuai dengan kalimatnya dan diletakkan di depan kalimatnya. And when we want to form yes no question using the main verb be, here is the word order. Nah, kalau teman-teman ingin membuat yes no question menggunakan be sebagai kata kerja utama, jadinya seperti ini formatnya. Be plus subject. Here are the example using be, is, and was for the question. Is the weather nice in Turkey in the winter? Was she angry when you told her about the accident? When we ask yes no question with the main verb have, we can also use the word order verb plus subject, but it sounds rather formal. We use have got and do as more natural or informal alternatives.
Ketika kita membuat yes no question menggunakan have sebagai kata kerja utama, kita bisa aja langsung pakai have diikuti subjeknya, tapi kedengarannya sangat formal. Nah, kita bisa menggunakan have got dan do supaya lebih terdengar netral atau informal. Jadinya begini teman-teman. Have you an identity card? Nah, it sounds rather formal ya. Yang itu terdengarnya kan sepertinya formal. Nah, for the natural and informal like this. Yang netralnya dan informalnya seperti ini. Do you have an identity card? Have you got an identity card? Okay, any questions so far? The point that you have to remember is just put the auxiliary verb be, have, or do, or modal verb in front of the subject in order to form a yes no question. Jadi teman-teman tinggal menambahkan auxiliary verb be, do, atau have, atau bisa juga kata kerja modal di depan subjek untuk membuat yes no question. Now we move to the WH question. What is WH question? WH question is a question which begins with what, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. We use them to ask for information, and the answer cannot be yes or no only. Selanjutnya kita akan belajar tentang WH question atau pertanyaan yang diawali dengan WH. Apa sih pertanyaan WH ini? Ya, adalah pertanyaan yang diawali dengan kata-kata what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa sebagai subjek, whom juga siapa tapi sebagai objek, which yang mana, whose milik siapa, why kenapa, dan how bagaimana bisa juga berarti berapa. Kita menggunakan kata-kata ini untuk mencari informasi dan jawabannya tidak bisa hanya iya atau tidak. How to form the WH questions? Yeah, we usually form WH question with WH plus an auxiliary verb, be, do, or have, plus subject plus main verb, or with WH plus modal verb plus subject plus main verb. Ya, bagaimana caranya membuat WH question? Nah, kita biasanya membuat WH question ini, teman-teman. Pertama, WH-nya dulu pertanyaan, kata tanyanya apa yang dipilih. Setelah itu, auxiliary verb bisa be, do, atau have. Lalu diikuti subjek, baru diikuti kata kerja utama. Atau bisa juga dengan WH diikuti kata kerja modal, diikuti subjek, dan diikuti kata kerja utama. Let's take a look on the examples. Kita lihat yuk contohnya. First example, using auxiliary verb be. When are you leaving? Who's been paying the bills? Nah, be-nya di sini yang digunakan adalah are dan is. Next example, using auxiliary verb do. Where do you live? Why didn't you call me? Last example, using the auxiliary verb have. What has she done now? What have they decided? For more specific example, let's take a look on the next slide. Ya, here are some examples of WH questions. Ini ada beberapa contoh dari WH question. What is used to ask about a thing? What itu biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu. When is used to ask about a time of an event or activity. When itu menanyakan waktu terjadinya suatu kegiatan. Where is asking about a place, menanyakan tempat. Who is asking about a person as a subject. Who biasa digunakan untuk menanyakan orang sebagai subjek. Whom is asking about a person as an object. Kalau whom menanyakan orang juga tapi sebagai objek. Which is asking about an option or choice. Kalau which biasa dipakai untuk pilihan. Whose menanyakan untuk kepunyaan siapa. Why is asking for a reason. Why untuk menanyakan alasan. And how asking about a procedure or a method. Jadi how untuk menanyakan prosedur atau caranya. Bisa juga menanyakan jumlah. Okay, now it's time for you to practice at home. Please make your own question using WH question words. One question for each. Jadi sekarang gilirannya teman-teman untuk membuat pertanyaan menggunakan WH, kata tanya WH. Masing-masing satu kata, satu pertanyaan ya. Silakan dicoba.